पाठ 14। देनहार कोई और है, दाता अन्य कोनो एकजन। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, विजय प्रताप सिंह। বহু পুরনো কথা। একজন রাজা ছিল, विजय प्रताप सिंह। विजय प्रताप सिंह दानवीर था। उसके दरबार में कोई याचक आता तो खाली हाथ न लौटता। धीरे धीरे याचकों की संख्या बढ़ती गई। বিজয় প্রতাপ সিং দাতা ছিলেন। ওনার দরজায় কোনো ভিখারি আসলে খালি হাতে ফিরতো না। आस्ते आस्ते भिखारी संख्या बढ़ते लगलो। एक दिन की बात है, राजा ने अपने विश्वास पात्र सेवक रणबीर को बुलाया। राजा ने कहा, रणबीर, राजमहल में कोई भी आए वो खाली हाथ ना लौटे। একদিনের কথা, রাজা তার নিজের বিশ্বস্ত সেবক বনবীরকে ডাকলেন। রাজা বললেন, বনবীর, রাজমহলে কেউ আসুক সে যেন খালি হাতে না ফেরে। रोटी वस्त्र और कुछ मुद्राओं में तुम स्वयं अपने हाथ से प्रत्येक याचक के हाथ में सौंपोगे। ध्यान रहे, कोई मायूस होकर दरबार से न लौटे। রুটি, বস্ত্র আর কিছু মুদ্রা তুমি নিজে হাতে প্রত্যেক ভিখারির হাতে দেবে। খেয়াল রেখো, কেউ ব্যর্থ হয়ে দরজা থেকে ফিরে না যায়। मनवीर आज्ञाकारी और अपने काम के प्रति निष्ठावान था। उसने राजा के कहे अनुसार दान देने का कार्य संभाल लिया। बनवीर आज्ञाकारी এবং নিজের কাজের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠাবান ছিল। সে রাজার কথা মতো দানের কাজে যোগ দিল। अब तो हर रोज याचकों की भीड़ सुबह सवेरे ही राजमहल के द्वार पर लग जाती। এখন তো প্রতিদিন সকাল সকাল রাজমহলের দরজায় ভিখারিদের ভিড় লেগে যায়। बनवीर एक एक याचक को तय दान सामग्री देता। याचक हाथ जोड़कर बनवीर को ढेर सारा आशीर्वाद देते। बनवीर এক একজন ভিখারিকে দান সামগ্রী দিত। ভিখারি হাত জোড়ো করে बनवीरকে অনেক আশীর্বাদ করত। राज कर्मचारी जहाँ भी जाते प्रजा के मध्य बनवीर का ख्याति सुनते। রাজ কর্মচারীরা যেখানেই যেত প্রজাদের মধ্যে বনবীরেরই খ্যাতি শুনত। ये बात सेनापति और मंत्री को अच्छा नहीं लगी। दोनों ने मिलकर राजा से बनबीर की शिकायत कर दी। राजा ने बनबीर को बुलाते हुए पूछा, बनबीर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुना है तुम याचकों के चेहरा तक नहीं देखता, तुम्हें दान सामग्री निपटाने का जल्दी रहता है, क्या ये सच है? এই কথা সেনাপতি আর মন্ত্রী ভালো লাগলো না। দুজনে মিলে রাজার কাছে বনবীরের নামে নালিশ করলো। রাজা বনবীরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, বনবীর, এ আমি কি শুনছি? শুনছি তুমি ভিখারিদের চেহারা দেখো না, দান সামগ্রী দেওয়ার তোমার তাড়া থাকে, এটা কি সত্যি? বনবীর হাত জোড়ো করতে করতে জবাব দিল, মহারাজ। बनवीर ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं दान करते समय किसी याचक का चेहरा तक नहीं देखता। बनवीर हाथ জোড়ো করে করতে করতে জবাব দিল, মহারাজ, এটা সত্যি যে আমি দান করার সময় কোনো ভিখারির চেহারা দেখি না। सुना, महाराजा, बनवीर ने स्वयं स्वीकार कर लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जाचक कोई बार राजमहल से दान सामग्री ले जाते होंगे। मंत्री ने जोर देकर कहा। শুনেছেন মহারাজ, বনবীর নিজেই স্বীকার করে নিল। এর মানে এটা হলো যে কোনো ভিখারি অনেকবার রাজমহল থেকে দান সামগ্রী নিয়ে যায়। মন্ত্রী জোরের সঙ্গে বলল, हो सकता है महाराज, कुछ रायच दोबारा दान सामग्री ले जाते होंगे, लेकिन मैं याचकों से नजरें नहीं मिला सकता। बनबीर ने सिर झुकाते हुए कहा। হতে পারে মহারাজ, কিছু ভিখারি অনেকবার দান সামগ্রী নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমি ভিখারিদের সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতে পারবো না। বনবীর মাথা নিচু করে বলল। राजा ने पूछा, क्या तुम
याचकों के चेहरा नजर को नहीं डालना चाहते हैं। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি ভিখারিদের দিকে তাকাতে চাও না কেন? बनबीर का सिर झुका ही रहा। उसने धीरे से कहा, महाराज, देनहार कई और है, देते रहते दीनवेन, लोग भरम हम पर घटे नीचे नयन। বনবীরের মাথা নিচুই ছিল। সে আস্তে করে বলল, মহারাজ, দাতা কেউ অন্য একজন দরিদ্রের দান করছে দরিদ্রকে। লোকের দৃষ্টি আমার দিকে চাই নিচু নজরে নিচু লোকের দৃষ্টি আমার দিকে চাই নজর নিচু, তাই নজর নিচু। सेनापति बीच में ही बोल पड़ा, बनबीर, इस समय विद्वता मत बताओ, सीधे जवाब दो। সেনাপতি বনবীরকে বলল মাঝখানেই, বনবীর, এই সময় শ্লোক বলো না, সোজা উত্তর দাও। बनबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, यह सही है कि दान मेरे हाथों से होता है, जिस कारण याचक मुझे ही दाता समझता है। वे दान लेते समय मुझे हाथ जोड़ते हैं, मगर मैं तो मात्र आपकी आज्ञा का ही पालन करता रहा हूँ। वास्तव में दान तो आप कर देते रहते हैं। सच तो यह है कि दान देने वाले तो आप ही हैं। यही कारण है कि मेरा सिर नीचा रहता है। मैं शर्म के मारे যাচক से आँखी नहीं मिला पाता। বনবীর হাসতে হাসতে উত্তর দিল, রাজন, এটা যদি সত্যি যে দান আমার হাতে হয়, যার জন্য ভিখারিরা আমাকেই দাতা ভাবে, ওনারা দান নেওয়ার সময় আমাকে হাত জোড়ে করে, আমি মাত্র আপনার আজ্ঞাই পালন করছি। বাস্তবে তো আপনি দান করেন, সত্যি তো এটা দাতার তো আপনি। এই কারণে আমার মাথা নত থাকে, আমি লজ্জায় তাদের দিকে তাকাতে পারি না। রাজা सारा समझ गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, हमारा आदेश है कि बनबीर की सहायता के लिए आज से ही मंत्री और सेनापति स्वयं याचक पर कड़ी नजर रखेंगे। मंत्री और सेनापति की ही से जिम्मेदारी होगी कि कोई जरूर तम दान से वंचित न हो और कोई अपात्र अनावश्यक दान प्राप्त कर ना ले। हम बनबीर की निष्ठा से प्रसन्न है। आज से ही बनबीर का वेतन 20% बढ़ाया जाता है। राजा का आदेश सुनकर मंत्री और सेनापति बुरी तरह झेप गए। রাজা সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। উনি হাসতে হাসতে বললেন, আমার আদেশ হচ্ছে যে বনবীরকে সাহায্য করার জন্য আজ থেকে মন্ত্রী আর সেনাপতি নিজে ভিখারিদের ওপর কড়া নজর রাখবে। মন্ত্রী আর সেনাপতির দায়িত্ব থাকবে যে কেউ যেন সাহায্য থেকে বঞ্চিত না হয়, আর কোনো অপাত্র অনাবশ্যক দান না নেয়। আমি বনবীরের নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়েছি। আজ থেকেই বনবীরের মাইনে 20 টাকা বাড়িয়ে দিলাম। রাজার আদেশ শুনে মন্ত্রী আর সেনাপতি ভীষণভাবে ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন।